तो दोस्तों आज फिर हम जा रहे हैं वॉलपेपर लगाने के लिए। आज हमें मझोला जाना है और ये हमारी दूसरी वीडियो है और ये हमारे टूल्स हैं वॉलपेपर लगाने के। और ये सामने खड़ा है हमारा सहायक। सहायक हमारा राजू हेलमेट पापा को उठा लाया यार। और ये बस है। हम यहाँ से वॉलपेपर लेके फिर अपने साइड पे जाएंगे और वहाँ से अपना काम चालू करेंगे। और हमारे मदर भाई वॉलपेपर लेने गए हैं। वॉलपेपर और मदर भाई ने वॉलपेपर ले लिए। ये रहे वॉलपेपर। 지금에 맞춰진 걸까? 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 오늘은 또 어떻게 지낼까? 너를 바라보고 있어도 좋아.
फाइनल केमिकल हमारा बन गया है, वॉलपेपर हमारा कट गया है और हम इसको दीवार में इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। 내일 그걸 먹으러 가볼까 너와 마주 앉은 지금이 난 좋아 너의 마음도 알 것 같아 모두 다 너의 눈만 바라봐도 내 마음을 들킬 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘 꼭 끌어안아줘 내가 더 세게 널 끌어안을게 네가 너무 좋아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡으면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 तो ये फाइनल हमारा वॉलपेपर हो चुका है। 모닝커피의 향기가 इतना ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है 하루도 날 기대하게 만든 और अब हमारा इस खिड़की में ब्लाइंड्स लगेंगे 오늘은 또 어떻게 और एक अंदर 지낼까 खिड़की आपको एक ब्लाइंड्स उस पे लगना है और एक ब्लाइंड्स लगना है इसमें। 너를 가만 보고 있어도 좋아 तो फाइनली ब्लाइंड्स लगाने के बाद 아무 आपको 말도 फाइनल 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가